ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ଅଂଶକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ଲେଖ। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମଟିକୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଣିକି ସମକୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ବି ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ହେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ର ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ସମକୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ବି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯିବା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ସମାନ ମାପର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଟି ନିଅ ବା ମାଚିଷ୍ଟିକ୍ କାଟି ନିଅ। 3ଟି କାଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ବା ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କର। ସେହିଭଳି ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇଟା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରୁ କେତେଟା କାଟିଥିବ ଆଉ କୋଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆକୃତିର ନାମ ଦିଆହେଇଛି। କେତୋଟି କାଟିକୁ ନେଇ ଆକୃତି ହୋଇଛି ତାହା ବି ଦେଇଛି ଆଉ କୋଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେକୁ ଦେଇଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ। ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟା କାଟି ନିଆହେଇଛି ଆଉ କୋଣ କେତେଟା ତିଆରି ହେଇଛି 1 2 3। 3ଟା କାଟି ଗୁଡ଼ାକୁ 3ଟା ତ 3ଟା ନିଆହେଇଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଷ୍ଟିକ୍ ବା ବାଡ଼ି କାଟି ନିଆହେଇଛି 4ଟା 1 2 3 4 ତ 4। ଆଉ କୋଣ କେତେଟା ତିଆରି ହେଉଛି 1 2 3 4। କୋଣ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଣ ବି 4ଟା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ 5ଟା ଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ, 5ଟା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଥିବ। ଏଠି 1 2 3 4 5। ଏଠି 5ଟା ଅଛି ଷ୍ଟିକ୍, 5ଟା କାଟି ଅଛି ପଞ୍ଚଭୂତରେ। କୋଣ କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 5। କୋଣ ବି 5ଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଷଡ଼ଭୁଜ ଯାହାକି 6ଟା ଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ 1 2 3 4 5 6। 6ଟା ଷ୍ଟିକ୍ ବା କାଟି 6ଟା କାଟି ରହିବ ଆଉ କୋଣ ବି 6ଟା ରହିବ ହେଲା। ସପ୍ତଭୁଜ 7ଟି କାଟିଥିବ 7ଟି କୋଣ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଣର ମାପ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଚାରିପଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ୍ ଚିହ୍ନ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ଆକୃତି ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମକୋଣ ଚାରିପଟେ ସ୍କୋୟାର ହେଲା, ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦିଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନ କର ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଉଛି ଯାହାକି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବେଶୀ ଆଉ 80 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା 94 ଡିଗ୍ରୀ,
से 24 डिग्री 91 डिग्री से 35 डिग्री एटा गुड़ाक स्थूल कोण। नेक्स्ट आसला सूक्ष्म कोण गुड़ाक है 90 डिग्री कम तो 22 डिग्री 30 डिग्री 99 डिग्री 15 डिग्री 43 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री एटा गुड़ाक है सूक्ष्म कोण। 90 डिग्री बा समकोण है 90 डिग्री। चलतु नेक्स्ट प्रश्न रे 5 नंबर प्रश्न रे दिया जाइए तले दिया जाइतिबा प्रत्येक चित्र रे तिबा कोण गुड़िकर नाम लेख और प्रत्येकर डाहाण पाखरे ताहा कि प्रकार कोण लेख टी कह जाए कोणर नाम लेख आउ ताहा डाहाण रे केउ प्रकार कोण से कोणर नाम लेख कि प्रकार कोण से कोणर नाम लेख बोली कही प्रश्न। एमती उदाहरण नेबा प्रथम चित्र रे एंगल बा कोण खो खो घ एटा हूँ समकोण ख ख घ ए कोण हूँ समकोण ए कोणर नाम है समकोण कोणर नाम है ख ख घ घ ये पुणी कही कि प्रकार कोण एटा हूँ समकोण प्रकार कोण समकोण। आउ नेक्स्ट कोण को नेबा एंगल ख ख उ ख ख उ ख ख उ एटा भी 90 डिग्री कम 90 डिग्री कम तो यहाँ है सूक्ष्म कोण। सूक्ष्म कोण एमती कर गुड़ाक लिखे है बुझीपारे जदि बुझीपारि ना बोले कमेंट निश्चय जनातु भलरे बुझाई चेष्टा करी। नेक्स्ट चित्र रे आसतु द्वितीय चित्र जीवा द्वितीय चित्र दिखाई एंगल कोण ख ख घ एटा भी समकोण। आ एंगल घ ख घ घ क घ भी 90 डिग्री होची तो 90 डिग्री होची बोले समकोण बुझीपारे। तृतीय चित्र भी सेम से भाया थ ट ढ एटा हूँ 90 डिग्री तो समकोण है थ ठ ड एटा हूँ 90 रु कम तो यहाँ है सूक्ष्म कोण। जदि बा बुझीपारि ना बोले कमेंट रे जनातु आउरी तरे मु भलरे बुझाई चेष्टा करी। 6 नंबर प्रश्नर उत्तर नेक्स्ट वीडियो रे मिलिबो। तब चलो 7 नंबर प्रश्न में काय सांगी 7 नंबर प्रश्न में बुझबो। यहाँ कही 7 नंबर प्रश्न में बुझे ट्रैफिक पुलिस रो छवि देखी कह ट्रैफिक पुलिस है एक छवि ला एक चित्र देख के सांगो काय काय एंगल बनावाई कही कते प्रश्न हरे। ट्रैफिक पुलिस ख नंबर सांगी बाम हाथटी केउ प्रकार कोण उत्पन्न करुतिबार देखुच। बाम हाथ बाम माने डेबरी हाथ डाहण माने कातो हाथ है। बाम हाथ में उठे है तो यहाँ काय कोण बनी है कही कते खो नंबर प्रश्न बाम हाथटी केउ प्रकार कोण उत्पन्न करुतिबार देखुच। हवा तो 90 डिग्री होई 90 डिग्री होई तो काय हुई समकोण समकोण काय कोण बन समकोण बुझे सके हाथला समान उठे है तो यहाँ हो 90 डिग्री तो समकोण बनी है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट बीट खो नंबर डाहाण हाथटी तार देह सह केते डिग्री मापरे कोण अंकन करुची। डाहाण हाथ में देखो तो शरीर सुधा कति डिग्री बन 90 डिग्री
90 डिग्री। तो ये गला बने समकोण। तो दोनों जाक कति निकाली समकोण। बाम हाथटी केउं प्रकार कोण उत्पन्न करुची इटी समकोण लिखला पड़े। आउ ख नंबर में डाहाण हाथटी तार देह सह केते डिग्री माप कोण अंकन करुची कहले 90 डिग्री। आ यहाँ लिखला पड़े समकोण समकोण समकोण।